diriger un mouvement séparatiste, groupe armé, qui a en plus des connexions avec le terrorisme international. J'aurais souhaité, mon frère algérien, un peu plus de décence, un peu plus de respect, ne serait-ce que pour, c'est pas pour les victimes du séisme récent, ne serait-ce que pour les Marocains qui ont versé leur sang, pour votre indépendance. Mais vous avez la mémoire courte, nous le comprenons pas. Bah écoutez, parce que c'est tellement fort. فريمون زعما هذاك الالجيريان ما عندوش كرامه زعما انا في Comme mon collègue C'était algérien. vers la fin. Ouais, c'était vers la fin, mais c'est très important. Hein, c'est justement les dernières paroles très poignantes. Serait-ce que pour les Marocains qui ont versé leur sang, armés, financés, diriger un mouvement séparatiste, groupe armé, qui a en plus des connexions avec le terrorisme international. J'aurais souhaité, mon frère algérien, un peu plus de décence, un peu plus de respect, ne serait-ce que pour, c'est pas pour les victimes du séisme récent, ne serait-ce que pour les Marocains qui ont versé leur sang, pour votre indépendance. Mais vous avez la mémoire courte. Nous le comprenons parce que il n'y a pas de principe chez vous. Il n'y a ni le principe de bon voisinage, ni le principe de respect, ni le principe de règlement pacifique des différends, ni le principe, ou plutôt le courage d'assumer vos actes, d'assumer votre politique, d'assumer votre agenda destructeur, déstabilisateur de la région. Voyez autour de vous, qu'est-ce qui se passe? La déstabilisation totale, l'instabilité. La seule frontière qui est stable, c'est le Maroc. Le seul pays qui est stable, c'est le Maroc. Les villes dont vous parlez, nous avons la prétention de dire que le Sahara est un paradis. Oui, un paradis meilleur que les villes en Algérie, où les gens font la queue pour le blé, pour les bananes, pour le lait, pour la farine. Voilà l'Algérie qui dépense des milliards de dollars pour armer un groupe séparatiste, mais qui affame son peuple. Lisez le rapport de l'envoyé de l'expert spécial sur la liberté de rassemblement qui vient de publier son rapport il y a une semaine après sa visite en Algérie, où il décrit la limitation de liberté de mouvement, les emprisonnements, les accusations fallacieuses contre les militants du Hirak. Voilà l'Algérie, voilà la liberté dont vous parlez, voilà l'autodétermination que vous voulez. Laissez votre propre peuple s'autodéterminer avant de revendiquer l'autodétermination aux autres. Quant au Maroc, le Maroc il est dans son Sahara, il le restera jusqu'à la fin des temps. Regardez le Sahara, le progrès et le développement du Sahara. Nous construisons, nous consolidons l'état de droit, nous permettons à tous les Sahraouis, même ceux qui étaient chez vous, maintenant ils gèrent des régions. Du Polisario gère des régions, participe à l'exploitation des ressources, à l'état de droit, à la vie politique, économique, culturelle de la région. J'espère, chers collègues, que la prochaine fois, quand vous allez ouvrir votre bouche pour parler du Maroc, vous réfléchissez avant, à 2 reprises, parce que vous avez tout simplement hypothéqué l'avenir du Maghreb depuis 50 ans. The representative of Morocco, please, je termine. to wind up your statement. Merci, j'ai terminé. J'aurais pu rester 1 heure ou 2 encore, mais je m'arrête là. Merci, Monsieur le Président. Docteur Snivy, je vous laisse la parole. سي عمر هلال يعني لخص كل شيء، لخص هذه القضيه ديال الشعوب في تقرير المصير ديالها، وهضر على لا بوبولاسيون كابيل اللي ديجا هضرنا عليها. بغيت انا نعلق في الحوايج اللي ما هضرناش عليهم. هو قال 2 ديال النقط الاساسيه.
النقطة الأولى هو هذه القضية ديال التصدير ديال الأزمة الجزائرية اللي كاينة في الداخل. النظام الجزائري عنده أزمة شرعية سياسية، أزمة مشروعية انتخابية. أحد الإخوان تفضل الريفينو خويا وقال بأن بلاد مثل القبائل موان دو 1% ديال لو تو دو بارتيسيباسيون اللي شاركت في هذه القبائل، وهذا الموان دو 1% هما لي فورس دو لوردر، لارمي، لا بوليس، لا بروتيكسيون سيفيل، هذوما اللي كانوا صوتوا. يعني الشعب القبائلي لم يصوت بتاتا، يعني أنه في منطقة القبائل لا تعترف بشرعية ومشروعية الرئيس ديال الجزائر. وأنا أتحدى الرئيس تبون أنه يقوم بزيارة إلى المنطقة ديال القبائل، بل وأن العار كل العار هو ما وقع اليوم. تصوروا أن السفيرة ديال الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بزيارة القبائل ورئيس الدولة لا يستطيع زيارة القبائل. هذه كارثة الكوارث. وبالتالي احنا كنعرفوا والنظام الجزائري يعلم بأنه لا شرعية له داخليا، وبأنه إلا ما كانش القمع وإلا ما مشاش هذا الشعب اللي للأسف الشديد جزء كبير منه أصبحت له القابلية للاستعمار حتى من نظامه السياسي اللي هو مستعمر بدوره من طرف فرنسا. وحتى حينما الإخوان كنتحدثوا على الاتفاقية ديال إيفيون، من بعد الأستاذ شي واحد يترجم له واني جيمري بيان بارلي اون arabe باسكو سا سرا بلو بيرتينون، أنه حتى في الاتفاقية ديال إيفيون اللي كيهضر عليها الرئيس ديال الحكومه المؤقته للجمهوريه الجزائريه الثاني بن يوسف بن خدام اللي عنده واحد الكتاب سميتو اتفاقيه ايفيون اللي كيقول لك ان جميع ذاك البنود ديالها هي في صالح فرنسا وبند واحد هو اللي صالح الجزائر اللي هو الاستقلال ديال الجزائر. فهذا الرئيس تبون كيجي في هذه واحد 3 شهور ولا 4 شهور في واحد الصحافه الوطنيه في ذاك التصريح كيقول لن اتخلى على الاتفاقيه ديال ايفيون، يعترف بانه مستعمره فرنسيه والى حدود الساعه الجزائر لا تتمتع الا بحكم ذاتي تحت السياده الفرنسيه. لذلك في الكتاب ديالو داك زافي دريونكورت هذاك لينيغم الجيريان كيقول بانه كيجي ماكرون ولا كيجي هولوند ويقوم باستدعاء رئيس الاركان ديال الجيش الجزائري على انفراد وكيعطيه تعليمات لكي يقوم فيها خاصه في المنطقه ديال مالي. هنا كتبان بان الدوله لا زالت مستعمره. وكيجي تبون اللي هو صنيعه ديال الاستعمار الفرنسي، لان تعرفوا القصه ديالو انه كان بريمي مينيستر بوندون 3 موا وكان في واحد لا فيزيت بريفي لفرنسا واتهموا واحد الكلون في الجزائر بانه العماله والخيانه والتخابر مع الفرنسيين وتم العزل ديالو. جات 2019 جاو لي فرونسي يعني ردوا له الاعتبار وردوه رئيس دوله. اكثر من داك الشيء 8 شهور هو كيتعالج تبون ولا 6 شهور في المانيا. انا ذاك كان من يسير الجزائر هو يعني ايمانويل ماكرون، وقال ذاك ايمانويل ماكرون انه رفض يعني اللقاء ديال الرموز ديال الحراك وقال بان تبون. تصوروا معي الاخوان الرئيس الجزائري هذا الرجل الاحمق الذي لا يعي ما يقوله، هذا الذي لا يتحدث الا تحت تاثير يعني المؤثرات الكحوليه، قال عنه ماكرون هو رجل المرحله القادر لقياده المرحله الانتقاليه في الجزائر والمرور والعبور بالجزائر الى بر الامان. هذه الكارثه هذا هو تبون اللي قال في هذا لا لوكيسيون اللي كان دارها، قال بانني لن اتنازل على الاتفاقيه ديال ايفيون. هذه النقطه الاولى. دونك القضيه ديال التفريغ والتصدير ديال الازمه دي معروفه لانهم كيعتمدوا النظريه ديال سكون ديال برتراند راسل ديال لو بوفوار لانديفيدو كي عنده واحد الكتاب، وبالتالي دائما يحسسون الشعب الجزائري الذي في الحقيقه تمكنت منه القابليه للاستعمار هذه لا كولونيزابيليتي وهذه القابليه للذل لونكانيومون تمكن منه مزيان، وبالتالي لم يعد يستطيع حتى ان المطالبه بالاستقلال عن هذا النظام المجرم الذي جعل من دولة نفطية وغازية من أفقر دول إفريقيا التي لا يمكن حتى مقارنتها بالبنين أو كينيا أو إثيوبيا في ديال المؤشرات النموية. بل وأن الفاو المنظمة العالمية للتغذية والزراعة قالت بأن 5 المليون ديال الجزائريين يعانون من سوء التغذية و2 المليون يعانون من المجاعة الفعلية. توصلنا أن شفنا مناظر ديال أن الناس كتاكل كغيط باش أنها كتعيش. النقطة الثانية اللي بغيت نشير لها هو سي لو بلون جيو استراتيجيك. من يهضر عمر هلال على لونفيرونمون استراتيجيك، ومني كتشوف كتست الدول اللي دايرين بالجزائر كلها حدود مشتعله. عندك تونس المشاكل ديال معهد قيس سعيد، النقطه ولات النقطه فابل نتمناو لها تعاود ترجع. تونس دوله قويه وتاريخيه وحضاريه. ليبيا مشاكل كبيره واقعين فيها. النيجر مشاكل لا تعد ولا تحصى في ديال حتى الانقلاب العسكري. كذلك كاينه مالي وكاينه موريتانيا.
هادو كلهم موريتانيا دولة حتى هي شوية هشة، كيبقى المغرب هو الدولة القوية، الدولة التي تنعم الاستقرار السياسي، النمو الاقتصادي، يتحول إلى ان بول ايكونوميك تري انتريسون، هو البوابة الفعلية ديال إفريقيا، يحظى بثقة الولايات المتحدة الأمريكية، بإسرائيل، بإسبانيا، بجميع الدول الأوروبية، بألمانيا. هذه الدولة الوحيدة المستقرة مشيتي انت سديتيها مع الحدود. يعني هذا الإجراء لا يمكن أن يقوم به إلا أحمق لا يفهم في السياسة ولا يفهم في الاستراتيجية. فهذا جوج النقاط اللي بغيت نعلق عليهم لاله إيمان، ولا كان الإخوان يترجموا مرحبا بهم. Alors, merci de nous traduire. Hein. Merci la traduction, Iman ou Mourtar. Bon, Mourtar, tu peux nous traduire, merci. ouais, si vous permettez quand même. Dr Snaibi, il s'adresse quand même à une population. Là, sur le guest, il est pratiquement 500 personnes, ils comprennent très bien l'arabe. Voilà. Ce que je peux dire pour toi, Sarah, c'est que effectivement, ce que voulait dire Dr Snaibi, que les frontières, ils ont été fermées, et ça, c'est une erreur stratégique, bête, mais vraiment bête, hein, parce que seuls les pays stables maintenant, qui sont les 6 pays qui sont autour de l'Algérie, c'est le Maroc. Le Maroc, il reste une frontière stable. Là, on voit la Tunisie qui est un pays qui est économiquement qui est en désastre, la Libye, le Niger, le Mali, bon, la Mauritanie, je vais pas dire des gros mots, mais quand même, c'est un pays qui est, il a ce qu'il a, mais voilà. Donc, si nos pensent, là, c'est moi qui parle, c'est pas Dr Snaibi. Si l'Algérie était pas coincée dans l'idéologie des années 70, régressiste, dans une idéologie de communisme ou de léninisme, non. On a dépassé les années 70. Après la destruction du mur de Berlin, là, on a prouvé que le monde, il est libéral. Et l'économie, chacun apporte sa valeur ajoutée dans l'économie mondiale. Chose que l'Algérie n'a pas encore compris. Exemple, qui sont encore coincés dans une équation lorsque tu veux investir, c'est 49-59 dans le capital. Ils sont encore coincés dans une idéologie communiste régressiste. Et preuve, dans l'économie algérienne, tu ne peux pas avoir des transferts de devises. Là, c'est dans l'économie mondiale, tu ne peux pas avoir des transferts, parce qu'ils n'ont même pas ce qu'on appelle un code SWIFT. Le code SWIFT, ils l'ont pas encore. Voilà. Donc, Dr Snaibi, il a pointé du doigt que généralement, ils sont encore dans l'idéologie des années 70. J'espère que, docteur, j'ai résumé que dans l'idéologie, ils sont encore coincés dans cet espace de, voilà, donc, régressiste, communiste, voilà. Merci beaucoup. Merci Mourtar pour la traduction. Alors moi, si c'est possible, j'aimerais vous poser 2-3 questions, hein, notamment aux docteurs, bien sûr, les docteurs qui sont là et aux personnes, bien sûr, les intervenants qui souhaitent répondre. Alors, dans le discours de monsieur Omar Hilal, il parle du principe du bon voisinage. Et on comprend bien que actuellement, ce n'est pas le cas, même loin de l'être. Il parle d'un destructeur, d'un déstabilisateur de la région. Comment vous voyez l'avenir? Quel avenir? Est-ce qu'on peut prédire un avenir? Est-ce qu'il y a... parce que je sens que les choses, bon, elles prennent plus en plus d'ampleur, que d'un côté, le Maroc prône la paix, veut discuter autour de cette table ronde que dit monsieur Omar Hilal. Mais de l'autre côté, il n'y a personne, que des absents, pas de partenaires. Comment est-ce que vous voyez la suite? Merci. En 2 mots, d'abord, il n'y a qu'un seul issue à le problème algéro-marocain, c'est le changement de l'origine politique algérienne, et que l'Algérie, avec l'avènement d'un pouvoir algérien plus démocratique que l'Algérie, se transforme en un pays démocratique. Il n'y a pas une autre solution.
Le problème majeur est que lorsqu'il parle Omar Hilal, que l'État algérien devient un pays déstabilisateur de la région. وهذا هو المشكل لأن خصكم تعرفوا الإخوان بأن الجزائر ماشي خلقت غير البوليزاريو. الجزائر هي من خلقت أول تنظيم إرهابي في منطقة الساحل والصحراء عن طريق جمال زيتوني اللي كان الأمين السادس ديال الجماعة الإسلامية المسلحة الإرهابية واللي كان عميل ديال الدارس ديال الجزائر، هو الذي قام بتعيين مختار بن المختار يعني كعميل له في منطقة الساحل والصحراء. وتم تأسيس أولى الخلايا الإرهابية في مالي من أجل هدفين أساسيين، يعني خلق منطقة من مناطق التوحش في إفريقيا لصالح فرنسا، والنقطة الثانية هي اصطياد مجموعة من المعارضين وعلى رأسهم يعني النقيب أحمد شوشان اللي كان هارب في ذاك الوقيته واللي كان تم تكليفه، قالوا له بأنك تكون برادر ديال جمال الزيتوني فهو رفض وهرب، وتبعوه إلى غاية بوركينا فاسو فكانوا نشطاء في منطقة ديال الساحل والصحراء. ما نساوش بأن الجريمة ديال لي دو سان ميشيل كانوا داروها جمال الزيتوني اللي هو ليمير ديال الجيه واللي كان منبر ديال المخابرات الجزائريه. ما نساوش بان اختطاف الطائره الفرنسيه الايرباص كان بتدبير من المخابرات الجزائريه. ما نساوش بان المقتل ديال احد الزعماء ديال الفيس اللي هو في المقاطعه 18 عبد الباقي الصحراوي اللي كان امام ديال احد المساجد فتم قتله من طرف المخابرات الجزائريه باستعمال هذه التنظيمات الارهابيه. ما نساوش الاحداث ديال قفصه اللي هجموا الجزائر على تونس المسكينه وقتلوا منها العشرات من لي زيليف اوفيسيي. فكلها هذه كتجعل بان فعلا الجزائر ولات يعني مهدده للامن والسلم الدوليه. لذلك انا قلت في احد البرامج بان حان الوقت لوضع الجزائر تحت البند السابع لميثاق الامم المتحده كمهدده للامن والاستقرار في المنطقه. فحل واحد هو اللي كاين، هو تحول هذا النظام الجزائر من دوله ديكتاتوريه عسكريه ارهابيه الى دوله ديمقراطيه تشتغل pour le peuple élu par le peuple et qui travaille pour le peuple. هذا هو يعني الحل، لا سول سوليسيون بور كو زعما نشوفوا واحد العلاقات اللي هي علاقات شويه ممتازه بين المغرب والجزائر. من ناحيه المغرب جا سامر جدلور وقال داك لي مان طوندو، داك سياسه الايدي الممدوده، قال بان ضروره فتح الحدود، قالت بان هذا الوضع هذا غير صحي، هذا الوضع هذا شاذ، نشترك مع الجزائر في مجموعه من الامور، هذا لو بون فوازيناج. لكن بالمقابل ان الجزائريين يعني ضروري انهم يعني رسخوا في مجموعه في فئه عريضه من الشعب الجزائري هذه فكره العداء العقدي لكل ما هو مغربي، وكيشوفوا بان العداء العقدي للمغرب هو يخدم شيئين اساسيين، يخدم الاجنده الفرنسيه في المنطقه ويخدم المساله ديال الاستمرار ديالهم في السلطه. تفضلوا الاخوان. Sarah, Sarah, Ouais, t'es une alors là, première. oui, oui. T'es une Sidi première. Mokhtar, s'il vous plaît, j'aurais voulu que Sidi Adnan prenne la parole parce qu'il vient de la demander. Et Non, non, je sais, je l'ai vu. Non, mais Mais j'aimerais je voulais dire- quand même Iman, excuse-moi, j'aimerais quand même une réponse traduite en français par Mourtar, si c'est possible. Merci beaucoup. Non, non. Moi, puis, c'est ce que je voulais vous dire. C'est quand même, on est sur un live où il y a pas mal, allez, à 90% des personnes qui comprennent quand même l'arabe. Et Dr Snaibi, il a les mots, il pèse les mots en arabe pour faire passer le message. C'est très, très important dans un live. Après, je peux dénaturer son discours. Je ne peux pas. On est des profs. Je ne peux pas dénaturer son discours. Moi, je vais passer la parole à Adnan. Ce que je peux vous dire, chère Sarah, frère Sarah, sœur Sarah, c'est que Et la c'est réponse? une première. C'est une première dans ton live qu'on interagit en arabe et en français et on essaie avec les guests là de répondre vraiment à toutes les attentes. C'est super, je te promets, hein. C'est-à-dire les personnes qui sont dans ton live, ils comprennent parfaitement. Après, Sarah, je peux intervenir avec toi, tu sais, tu m'appelles sur téléphone, on peut s'expliquer, je peux te dire que ce que Dr Snaibi a voulu préciser, a voulu exprimer comme idée, je peux te le dire. Mais je te promets, c'est ton live. La majorité des guests sur ton live, ils ont bien compris. mais Moi, je vais t'expliquer. Moi, j'ai pas reçu ma moi, réponse. En fait, je suis journaliste. Et la réponse m'est importante. Donc, si quelqu'un peut me la traduire, merci.
à ta question. Est-ce que je peux prendre la parole Bien sûr. pour simplifier la tâche à mademoiselle Sarah? Merci beaucoup. Pour que tu peux comprendre ce qu'il a dit notre ami Monsieur Snaibi, je vais dire le contraire. Et pour le contraire, vous allez comprendre ce qu'il a dit. Moi, en parlant de l'Algérie, je suis tellement radical. Même si le régime en Algérie changera et il y a une tendance vers la démocratie, rien ne changera. Même que si l'Algérie soit un pays démocrate avec un changement et un dessus du régime militaire, non, on va rien changer. Parce que tout simplement, c'est un problème de mentalité. C'est pas un problème de régime. Notre ami Adhaq, il a dit que s'il y a un changement vers une tendance vers la démocratie en Algérie, on peut trouver une solution et on peut plus ou moins résoudre le conflit maroco-algérien. Moi, je crois que je suis un peu radical, mais je crois que c'est très difficile. Et si on veut changer, on doit attendre au moins 2 générations, parce que c'est un problème de mentalité. C'est pas un problème de régime. Le conflit maroco-algérien et cette haine qui se trouve chez le peuple, je suis comme ça. Chez les Algériens, c'est une question d'éducation. Il y a une autre solution. C'est le ressort de l'ancien Yougoslavie. Parce qu'on sait, et c'est la réalité, que l'Algérie, c'est un État, c'est un montage, monté pièce par pièce par la France. Si l'Algérie reçoit le ressort de l'ancien Yougoslavie, on peut estimer qu'il y a un changement. Mais tant qu'il y a cette mentalité algérienne qui est plus ou moins, comment dirais-je, c'est une éducation. On ne peut pas changer dans des années ce que le régime a planté dans le conscient et le subconscient de l'Algérien. On ne peut pas le changer en changeant le système ou une tendance vers la démocratie. C'est un problème moral, c'est un problème parce qu'on dit en arabe, je vais le dire en arabe parce que je ne peux pas le traduire, يقول لك بالعربية كل عدو ترجى صداقته إلا من عاداك عن حسده. Quand on pose la question à l'Algérien, pourquoi cette haine pour le Maroc et le Marocain, il ne peut pas répondre parce que lui aussi, il ne sait même pas pourquoi il y a cette haine. L'Algérien, je parle toujours des peuples, parce que les dirigeants, le régime, c'est toujours, on peut changer un régime, mais c'est pas facile de changer une mentalité d'un peuple. Je crois que j'ai bien reçu à passer. Donc, docteur, pour vous, en fait, le problème, le plus gros problème, en fait, c'est l'éducation. C'est ce qui a entraîné à la haine du peuple. Ce sont vos propos? Oui. L'éducation. Oui, tout simplement. Du moment qu'il y a une démocratie, Docteur Abdelkrim dit qu'il n'y aura pas de solution même avec la démocratie, qu'il faut 2 générations. Oui, parce que tant qu'il y a l'armée au gouvernement, parce que cette armée et ce gouvernement est bien constitué d'un peuple, ils font partie du peuple, on est bien d'accord. Donc comment peut-on changer l'idéologie d'un peuple qui aujourd'hui à la tête de l'armée ou à la tête du gouvernement, ils peuvent chantonner de belles chansons et faire de la bonne semence oralement, mais rien dans le concret, quoi. Et pour vous poser ma deuxième et dernière question. Non, si tu permets, Sarah, j'ai pas encore intervenu personnellement. Hein. Depuis tout à l'heure, j'étais en train de modérer. D'accord. Alors, je vais poser ma deuxième question et comme ça, tu pourras répondre aux 2 en même temps. Ça sera, voilà. Je vais poser ma deuxième question. Par rapport aux accords d'Abraham, les accords d'Abraham. Ouais. Qu'est-ce que
qu'est-ce que pour vous, Snaibi, cette qu'est-ce question. qu'ils ont apporté